से আমরা সবাই আমাদের ডান হাতকে তুলি। आइए छोटे बड़े सब मिलकर अपने हाथों को उठाइए और कहिए प्रभु मैं आज तेरे लिए आया हूँ, कोई मनुष्य के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि तू एकमात्र राजा है, क्योंकि तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा चरवाई है प्रभु, तुम ही हमार पालो प्रभु, तुम ही हमार ईश्वर प्रभु। आज আমি এসেছি শুধু তোমার জন্য প্রভু। আজকে তুমি আমাকে অভিষেক করতে চলেছো, আজকে তুমি করতে চলেছো আমার জীবনে কিছু নতুন নতুন কিছু দিতে চলেছো প্রভু। তোমাকে ধন্যবাদ দিই। আজ তুমি আমার জন্য প্রভু সেই স্বর্গের আশীর্বাদ, সেই বৃষ্টির মতো তুমি আমার জীবনে প্রভু সেই আশীর্বাদকে তুমি দিতে চলেছো প্রভু। পিতা যেটা বাঁধন যেটা বাধা ছিল পিতা, আজকে তুমি আমার নামে খুলে দিতে চাইছো প্রভু। ও প্রভু তোমার অনুগ্রহ आज তুমি আমার জীবনে দাও प्रभु। आज मैं तुझसे अपने अपने हृदय से प्रभु जी ने स्वीकार करता हूँ प्रभु जी, मैं पूरे दिल से स्वीकार करता हूँ प्रभु जी, तू ही मेरा परमेश्वर है, तू ही हमारा प्रभु है प्रभु जी। आज तू मुझे मेरे पाप मेरे गलती को माफ कर प्रभु जी, क्योंकि मैं प्रभु जी मैं अपने बुद्धि से जो भी पाप किया हूँ प्रभु जी, मैं अपने बातों से जो भी पाप किया हूँ प्रभु जी, मैं अपने मन से जो पाप किया हूँ प्रभु जी, वो माफ कर प्रभु जी। तो वो और एक बार मुझे मौका दे प्रभु जी, और एक बार मुझे तू मौका दे प्रभु जी, और एक बार मुझे भर तेरे आत्मा से प्रभु जी। मैं उस पाप को घृणा कर सकता हूँ, उसमें घृणा नয় প্রভু, শুধু ঘৃণা নয়, যেন আমি জঘন্যভাবে সেই পাপকে ঘৃণা করতে পারি। সেই আশীর্বাদ তুমি দাও, সেই ভয় আমার মধ্যে দাও প্রভু যিশু। তুমি আমাকে আশীর্বাদ করো এই সময় প্রভু যিশু। আজকের সভা আমরা তোমার নামে শুরু করি প্রভু। আজকের এই সভা তোমার উপস্থিতিতে আমরা শুরু করি প্রভু। তুমি নেতৃত্ব দাও, তুমি পরিচালনা দাও, তুমি পরিচালিত করো প্রভু। তোমাকে ধন্যবাদ দিই এই সময়। আমি পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর এবং পবিত্র আত্মা ঈশ্বর প্রভু যিশু খ্রিস্টের নামে এই প্রার্থনা সর্বগ্রাহ্য হোক।